اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، یہ کون سا منتھ چل رہا ہے؟ ماہ رمضان المبارک۔ یہ کون سا منتھ ہے؟ یہ منتھ آف فاسٹنگ ہے، یہ منتھ آف قرآن مجید ہے، یعنی ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں بہت زیادہ۔ یہ منتھ آف پیشنس ہے، جس میں ہم بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ اور یہ ماہ رمضان المبارک منتھ آف بلیسنگ بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ بلیسنگز، رحمت نازل ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، رمضان کا ایک اور میننگ بھی ہے، وہ ہے برن کرنے والا، جلانے والا۔ کس کو جلانے والا؟ گناہوں کو جلانے والا۔ ماہ رمضان المبارک گناہوں کو جلانے کا مہینہ ہے، یعنی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ سوری کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو وہ ہمارے گناہوں کو جلا دیتا ہے، یعنی کہ معاف کر دیتا ہے، اور پھر ہماری رائٹ فائل میں بہت ساری نیکیاں ہوتی ہیں اور ہماری لیفٹ فائل کلین ہو جاتی ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی ڈیز اور نائٹس بہت اسپیشل ہیں۔ اس میں کچھ راتیں ایسی آتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی فیوریٹ نائٹس ہیں۔ ساری نائٹس میں سب سے زیادہ بیسٹ نائٹس، یعنی کہ کنگ آف دا نائٹس، جیسے ماہ رمضان المبارک کنگ آف دا منتھ ہے، اسی طرح اس کی کچھ راتیں کنگ آف دا نائٹس ہیں۔ اور اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے کہتے ہیں شب قدر۔ دوبارہ سے کہیں، شب قدر۔ شب قدر قرآن مجید نازل ہوا، یعنی کہ قرآن مجید کی برتھ ڈے آتی ہے شب قدر میں۔ شب قدر کی نائٹس کون سی ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو ماہ رمضان المبارک کی لاسٹ 10 نائٹس میں ہائڈ کیا ہوا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اسے ڈھونڈیں اور ہر رات عبادت کریں، کیونکہ شب قدر کی نائٹ جو ہے اسے لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں، یعنی کہ یہ وہ نائٹس ہیں جو سارے 1000 منتھ سے بیسٹ نائٹ ہے۔ ہم 1000 منتھس عبادت کریں، کتنی دیر لگے گی، کتنا ٹائم ہوگا، اور ہم ایک شب قدر میں عبادت کریں تو ایک جیسا ثواب، یعنی 1000 منتھس اور 1 نائٹ۔ کس طرح سے پروردگار عالم ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمیں یہ اسپیشل نائٹ دی ہے۔ اور ہمیں اس نائٹ میں کیا کرنا ہے؟ بہت ساری دعائیں کرنی ہیں۔ اس شب کو شب دعا بھی کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس نائٹ میں جو دعا مانگتا ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اگر ہم پروفٹ سے اور اماموں سے واسطہ دیں، اماموں کا، پنجتن کا واسطہ دیں، تو ہماری دعائیں انشاءاللہ ضرور قبول ہوں گی۔ اس شب میں ہمیں سب سے بیسٹ دعا، سب سے فرسٹ دعا کیا کرنی ہے؟ اپنے وقت کے امام کے ظہور کی دعا کرنی ہے، یعنی کہ دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھنی ہے، جتنا زیادہ پڑھ سکیں۔ شب قدر کی نائٹس کون سی ہوتی ہیں؟ ہمارے امام نے بتایا کہ ہم 3 نائٹس ہیں جس میں اعمال کریں، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ نائٹ ہے، بہت بلیسنگز ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہمیں اسے ویسٹ نہیں کرنا۔ اس میں کچھ اسپیشل اعمال ہمیں ہمارے امام نے سکھائے، وہ کرنے ہیں۔ سب سے پہلی نائٹ کون سی ہوتی ہے؟ شب قدر کی پہلی نائٹ ہوتی ہے 19 ماہ رمضان المبارک کی جو شب ہوتی ہے، یعنی کہ 18 کا ڈے فنش ہو جائے، پھر مغرب کے بعد جو نائٹ سٹارٹ ہوتی ہے وہ نائٹ شب قدر کی نائٹ ہوتی ہے۔ ایک روایات کے مطابق اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو کوشش کرنی ہے کہ غسل کریں، پاک اور صاف کلین ہو جائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، بہت آسان طریقہ ہے اس کا۔
इस शब में बहुत सारे अमाल होते हैं। आप छोटे हैं तो आप जितने अमाल मामा के साथ बैठ के कर सकते हैं वो करें। इजी वाले अमाल तो ज़रूर करें। गुस्ल भी इजी है, 2 रकत नमाज भी इजी है। इंशाअल्लाह आप करिएगा। इसके साथ साथ मामा से परमिशन लेकर पॉकेट मनी से कुछ चैरिटी करें, सदका दें, कोई फूड डोनेट कर दें। सदका देने का बहुत सवाब है। इसके साथ साथ हम जितना ज़्यादा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को मिटा देगा इंशाअल्लाह, और हमारी लेफ़्ट वाली फाइल जो है वो गुनाहों से पाक हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी। इसके साथ साथ 19 की शब को और भी अमाल होते हैं। कुरान मजीद को सर पर रखकर कुरान के अमाल किए जाते हैं। एक बड़ी सी दुआ होती है जोशन कबीर। अगर आप जागें और मम्मा के साथ बैठ के सुने तो भी आपको सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। इस शब को शब ज़रबत अली भी बोला जाता है, यानी कि हमारे फर्स्ट इमाम को एक बैड पर्सन ने जो है ज़रबत लगाई थी तलवार से, उनको कत्ल करने की कोशिश की थी। इसलिए हम इस शब में अल्लाहुम्मल अन क़तलता अमीरुल मुमिनीन भी पढ़ते हैं, यानी कि हम इमाम अली अलैहिस्सलाम के जो कातिल हैं, जिसने इमाम को शहीद करना किया, उस पर अल्लाह की लानत हो, ये सेंटेंस भी पढ़ते हैं। जिस तरह से 19 को शब को अमाल किए, इसी तरह से हमें 21 ऑफ माह रमज़ान मुबारक की शब में भी अमाल करने होते हैं, क्योंकि एक रिवायत के मुताबिक 21 की शब जो होती है वो शब क़द्र होती है। आंटी ने बताया ना 10 नाइट्स में हाइड हुई हुई हैं। 21 की शब को भी अमाल किए जाते हैं। कैसे? जैसे 19 की शब को किए। पहले गुस्ल करें, फिर आप 2 रकत नमाज पढ़ें, उसके बाद चैरिटी दें, सदका निकालें, क्योंकि बहुत सवाब है नीडी पीपल की हेल्प करने का। उसके बाद क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह पढ़ें। ये सब बहुत आसान है। इसके साथ साथ दुरूद पढ़ें कसरत से। इस शब में भी कुरान मजीद के अमाल किए जाते हैं। सर पे कुरान मजीद रखते हैं और अल्लाह का, प्रॉफिट का, बाकी सारे चहारदा मासूमीन का नेम लिया जाता है। इस शब को भी जो दुआए जोशन कबीर पढ़ी जाती है, और ये शब शबे शहादत इमाम अली अलैहिस्सलाम है। इस शब में भी इमाम अली के कातिलों पर लानत भेजें। आप अगर 100 टाइम्स नहीं पढ़ सकते तो आप एटलीस्ट 10 टाइम्स पढ़ें, ताकि आपसे इमाम हैप्पी हो जाएं, क्योंकि इस शब में इमाम अली अलैहिस्सलाम शहीद किए गए थे। उस बैड पर्सन ने इमाम अली को जहर वाली तलवार से कत्ल करना चाहा था जब इमाम नमाज पढ़ा रहे थे। ये बहुत सैड नाइट है। एक और नाइट जो शब क़द्र कहलाई जाती है वो है 23 ऑफ माह रमज़ान मुबारक की नाइट। इस शब में भी बाकी 2 रातों की तरह आमाल किए जाते हैं। अब आंटी के साथ साथ आप लोग जल्दी से बताएं, क्योंकि आंटी ने बताया है तीनों नाइट्स में ऑलमोस्ट सेम अमाल होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? गुस्ल। उसके बाद क्या होता है? 2 रकत नमाज। उसके बाद चैरिटी, अब तो याद हो गया होगा। उसके बाद क्या करना है? इस्तग़फ़ार पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़ना है। इस शब में भी कुरान मजीद के अमाल किए जाते हैं और दुआए जोशन कबीर भी पढ़ी जाती है। इसके अलावा कुछ एडिशनल चीज़ें होती हैं। सूरह क़द्र जो कुरान मजीद के सूरा है वो सबको याद होता है माशाअल्लाह से। 23 की शब में जितना ज़्यादा आप सूरह क़द्र की तिलावत करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि शब क़द्र जो वर्ड है वो सूरह क़द्र से निकला है। ठीक है, तो हमें बहुत ज़्यादा सूरह क़द्र की तिलावत करनी है।
اور اس میں کچھ اور قرآن مجید کی بڑی سورہوں کی تلاوت ہوتی ہے جو آپ سن سکتے ہیں ماما کے ساتھ بیٹھ کے. یعنی کہ ان تینوں نائٹس میں اگر آپ جاگیں اور اللہ کی عبادت کریں اور اچھے کام کریں تو اللہ تعالیٰ سے کلوز ہو جائیں گے. انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی. ہمیں اپنی فیملی والوں کو، اپنے فرینڈس کو، اپنی ٹیچرز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. انشاءاللہ آپ سارے بچے جب اعمال کریں گے تو ہم سب کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گا، اور اسپیشل دعا اپنے وقت کے امام کے لیے کریں گے. انشاءاللہ وہ جلد از جلد ظہور فرمائیں. پر محمد و آل محمد صلوات. سبسکرائب کیجیے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.